Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, ہم چیپٹر نمبر 5 پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے کنٹمپورری ساؤتھ ایشیا، دور حاضر کا جنوبی ایشیا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا ساؤتھ ایشیا انکلوڈس انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیوز، نیپال اینڈ شری لنکا IPBBMNS. Afghanistan and Myanmar are often included in discussions of the region as a whole. اگرچہ چائنا کا اس علاقے میں شمار نہیں کیا جاتا لیکن وہ اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1947 تک 1970 تک ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا۔ اس متحدہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہندوستان سے جاتے جاتے انہوں نے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس طرح دنیا کے نقشے پر دوسرا ملک پاکستان وجود میں آ گیا۔ آج ہم پاکستان کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ So, our today's topic is the military and democracy in Pakistan. Dear students, Pakistan got independence on 14th August 1947. Liaquat Ali Khan became the first Prime Minister of Pakistan. After the formulation of its constitution, General Ayub Khan got himself elected. Due to mass dissatisfaction, however, he had to leave the office. This led to a military takeover once again under General Yahya Khan. Dear students, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی دستور سازی کے بعد جنرل ایوب خان نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور جلد ہی خود کو انتخابات میں کامیاب کرایا۔ جبکہ ان کی حکومت کے خلاف عوام میں ایک بے اطمینانی پھیل گئی تو ان کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن اس بار جنرل یحییٰ خان کے تحت فوج اقتدار میں آ گئی۔ During his tenure, Pakistan faced Bangladesh crisis. After a war with India in 1971, East Pakistan broke away to emerge as an independent country called Bangladesh. جنرل یحییٰ خان کی فوجی حکومت کے زمانے میں بنگلہ دیش کا بحران پیدا ہوا اور 1971 میں ہندوستان کے خلاف ایک جنگ کے بعد مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نئی آزاد ریاست کا وجود ہوا۔ He was replaced by an elected ruler, Zulfikar Ali Bhutto, from 1971 to 1977. Bhutto
government was removed by General Zia-ul Haq but had to face pro-democracy movement from 1982 onwards. इसके बाद यानी जनरल याह्या खान के बाद 1971 से 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में एक मुंतखब हुकूमत काम करती रही, लेकिन 1977 में जनरल ज़िया-उल हक ने भुट्टो हुकूमत को हटा दिया, लेकिन 1982 के बाद जनरल ज़िया-उल हक मुस्तकिल तौर से जमहूरियत पसंद तहरीकों का सामना करते रहे और बिलाखिर 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में एक बार फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत इक़्तिदार में आई। This phase of elective democracy lasted till 1999. इसके बाद आने वाले सालों में पाकिस्तानी सियासत में बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान मुकाबले के गिरद घूमती रही। इंतखाबी जमहूरियत का ये ज़माना 1999 तक रहा, जबकि फ़ौज ने एक बार फिर मुदाखलत की और जनरल मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटाकर हुकूमत पर कब्जा किया। This phase of elective democracy lasted till 1999. In 1999, General Musharraf removed elected Prime Minister Nawaz Sharif, and in 2001, General Musharraf declared himself as president. In 2008, military rule was once again replaced by elected government under the leader of Sayyid Yusuf Raza Gilani. 2001 में जनरल मुशर्रफ ने खुद को सदर की हैसियत से मुंतखब कराया और पाकिस्तान में फ़ौज की हुक्मरानी बरकरार रही। अगरचे फ़ौजी हुक्मरानों ने कुछ इलेक्शन भी कराए ताकि हुकूमत में कुछ जमहूरी रंग भी आ सके। पाकिस्तान में एक मुस्तहकम जमहूरियत के क़याम की नाकामी में कई अवामिल कार फरमा रहे। फ़ौजी और मजहबी रहनुमाओं और जागीरदारों की समाजी फौकियत ने अक्सर मुंतखब हुकूमत को उखाड़ फेंकने के अमल में मदद की। पाकिस्तान की हिंदुस्तान के खिलाफ कशमकश ने भी फ़ौज या फ़ौजी हुकूमत के हामियों को ज़्यादा ताकतवर बनाया। इन ग्रुपों का कहना है कि खुद गर्ज सियासी पार्टियों और बेतरतीब जमहूरियत से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा होगा और इसलिए फ़ौज का इक़्तिदार में रहना बरहक है। अगरचे जमहूरियत पाकिस्तान में कामयाब नहीं रही, लेकिन इसकी हिमायत में एक पुरजोश जज्बा हमेशा मौजूद रहा। पाकिस्तान का प्रेस निस्बतन आज़ाद और ताकतवर है और एक मजबूत इंसानी हुकूक की तहरीक भी वहाँ सरगर्म है। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक बेलोस बैनुल अक़वामी हिमायत की अदम मौजूदगी ने भी फ़ौज के इक़्तिदार में रहने के लिए हौसला अफजाई की। यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे मगरबी ममालिक ने अपने मकासद की तकमील के लिए माजी में फ़ौज के जबर व इस्तिबदाद की हौसला अफजाई की। मगरबी ममालिक के बकौल आलमगीर इस्लामी दहशत गर्दी से जो ख़तरा है और पाकिस्तान के न्यूक्लियाई ज़ख़ीरा के दहशत गर्द तंजीमों के हाथों में पड़ जाने के अंदेशा की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज हुकूमत
پاکستانی فوجی حکومت ان کو مغربی اور جنوبی ایشیا میں اپنے مفادات کی محافظ نظر آتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، دا ملٹری اینڈ ڈیموکریسی ان پاکستان۔